पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया वल्मा बोर्ड की तरफ से डॉक्टर कफील खान की रिहाई के अवसर में 145 गिरीश घोष रोड थुसनी में मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की गई और सबको खुशी खुशी मिठाइयां खिलाई गई। सबने वल्मा बोर्ड के नेशनल बोर्ड के सभापति सबाना सैयद एवं हावड़ा कोर्ट के वकील इसर अहमद बदरुद्दीन अंसारी जिले के सभापति इनके अलावा काफी लोगों का जमावड़ा देखा गया। बहुत ज़्यादा हम लोग एहतजाज किया उनके, क्योंकि वो एक नेक इंसान थे, अच्छे इंसान थे, बच्चों की जान बचाए थे और उनके ऊपर इल्ज़ाम किया था कि उन्होंने बच्चों की जान ली है, उनकी लापरवाही से बच्चों की जान गई है, जो कि सरासर गलत थी ये इल्ज़ामात। फिर भी उनके साथ जेल में बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। जेल में एक मतलब चोर के साथ भी उतना ज़्यादा गलत सलूक नहीं हो जो आज डॉक्टर कफील खान के साथ हुआ है। लेकिन इसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हाई कोर्ट के कि उन्होंने सही फैसला लिया, देर से लिया लेकिन सही फैसला लिया। वजह से ये एक तौर पर खुशी की माहौल है, लेकिन खुशी की माहौल उस वक्त हम लोगों को ज़्यादा एहसास होगा कि डॉक्टर कफील खान के बजाय रासुका लगाने वाले केंद्र सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी के ऊपर भी FIR हो, क्योंकि आज जंगल राज कायम हुआ है, लोगों की जान खतरे में है, देश खतरे में है, रोजगार खतरे में है। हर खतरे को झेलने वाले के ऊपर रासुका क्यों नहीं? तो क्या इसके बाद आप लोग हर बार एहतजाज करते रहिएगा? बराबर एहतजाज हम लोगों का फंडामेंटल राइट है और हम लोग ये चाहेंगे जो रासुका गैर कानूनी तौर पर जब मर्जी बाप की बपौती बनाकर बीजेपी या जोगी करे, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम उलमा बोर्ड के तरफ से डॉक्टर कफील खान के परिवार और दीगर लोगों से आह्वान करेंगे कि वो लोग सब मिलकर मानहानि का मुकदमा ठोके जिन्हें रंग लाए और डॉक्टर कफील साहब की रिहाई हुई। लेकिन अफसोस ये है कि हिंदुस्तान का कानून, खास करके उत्तर प्रदेश का, जब हाई कोर्ट ने ऐलान कर दिया कि उन्हें बरी किया जाए, उसके बाद जब वो रिपोर्ट जेलर के पास जाता है तो जेलर कहता है कि पहले बनारस मथुरा का DM परमिशन देगा, उसके बाद हम रिहा करेंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर कफील साहब के बच्चों ने, उनके मानने वालों ने फिर वहाँ के DM के पास में गए तो DM ने कहा कि नहीं, हमारा जो एडवाइज़र है पहले उससे रब्ता करेंगे। इस तरीके का बात जब मीडिया में पहुंची तो इस खौफ से, इस डर से कि कहीं हाई कोर्ट का मुजरिम ना हो जाए, इसलिए वो रात 12 बजे उनकी रिहाई हुई। मैं आज जो है कफील साहब की रिहाई के लेकर जो आज हम लोग खुशी मना रहे हैं और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो सच्चाई की जीत होती है और न्यायालय ने जो इसमें रोल अदा किया है, बहुत शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका छानबीन होना चाहिए। अगर जो दोषी है तो उसको सजा दीजिए और निर्दोष के साथ इतना अत्याचार आपको नहीं करना चाहिए। आपने प्रशांत भूषण का भी केस देखा ही होगा। प्रशांत भूषण भी अपने में उन्होंने कहा कि आप पे मामला होगा, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक नोटिस किया, मगर वो अपने इसमें अड़े रहे। उन्होंने कहा कि हमने कोई गलत बात नहीं किया, उस केस में भी कोर्ट को झुकना पड़ा। तो ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा नाइंसाफ़ी होता रहेगा तो हम लोग तहरीक चलाते रहेंगे हमेशा। आज घुसड़ी के गुहा रोड में एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज डॉक्टर कफील खान की रिहाई की खुशी में मिठाइयाँ तकसीम की गई है। ये हमारे भाई, आपका नाम क्या है भैया? MD खुर्शीद अंसारी। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए सत्यजीत दुबे की रिपोर्ट, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में बंगाल में झूठे मामलों के साथ उत्पीड़न, भाजपा का पश्चिम बंगाल बचाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। पूर्वी मिदनापुर के तमलुक आयोजन जिले में भाजपा की आम सभा तमलुक में अस्पताल के जंक्शन से जिला राज्यपाल के कार्यालय तक थी। बैठक का नेतृत्व तमलुक संगठन जिला अध्यक्ष नबरून नायक, उपाध्यक्ष चिमूत माइती और अन्य नेताओं ने किया। रैली के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला गवर्नर कार्यालय के गेट को घेर लिया और धरना दिया। फिर नेताओं का एक दल गया और SDO को प्रतिनियुक्ति दी। আপনারা সবাই
প্রত্যেকে যে যার জায়গায় আজকে ফিরে গিয়ে আমাদের মেম্বারশিপ ড্রাইভ চলছে 9727294294 এই নাম্বারে মিস কল দিয়ে বিজেপির সদস্য হন। প্রত্যেককে আমার অনুরোধ, এই জেলার সমস্ত দিক দিকান্তর যত মানুষ আছে তাদেরকে অনুরোধ, আমরা সোনার বাংলা করতে চাই, আপনার ছেলের কাজকর্মের ব্যবস্থা করতে চাই, আপনার জন্য আয়ুষ্মান ভারতের 5 লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করতে চাই, আমরা কৃষকের জন্য তার सम्मान निधिर बंदोबस्त करते चाहिए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुरजीत सामंता की रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल। पूर्वी मिदनापुर जिले के तमलुक शहर में भाजपा जिलाध्यक्ष नाबरू नायक ने राज्य सरकार के खिलाफ अपील की और आम आदमी के साथ अधिक अन्याय न किया जाए और साथ ही यातना को सहन न किया जाए, इसी के सम्मत में अपील की है। আমাদের সবাই প্রদীপ জ্বালাবেন এবং এই প্রদীপের আলোতে, কেন প্রদীপ জ্বালাবো, এই প্রদীপের আলোতে পশ্চিমবঙ্গের উপরে যে অন্ধকারের ছটা সেটা ঘটে গিয়ে আগামী দিনে এই গণতন্ত্রের উপরে যাতে আলোক বর্ষিত হয়, অন্ধকার চিরতরে মুছে যায়, সেই জন্য আমরা এই কার্যক্রম করছি এবং আপনারা সবাই সেই কার্যক্রমে সামিল হন। পরিশেষে আরেকটা বিষয় আমি বলি, আমাদের গোটা দেশ রাজ্য জুড়ে আমাদের প্রাথমিক সদস্যতা অভিযান চলছে। সেই প্রাথমিক সদস্যতা অভিযানে আমরা একটা নম্বর দিয়েছি, টোল ফ্রি নম্বর 9727294294। এই নম্বরে ফোন করে সবাই বিজেপি পার্টির সঙ্গে এই আর নয় অন্যায়, এই অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ সবাই ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যতা গ্রহণ করুন, সবাই ভারতীয় জনতা পার্টির দিকে আসুন। আমরা যাতে আগামী দিনে সোনার বাংলা গঠন করতে পারি, সেই জন্যে সেই দিকে তাকিয়ে আপনারাও বিজেপির সঙ্গে আসুন, আমাদের হাত ধরুন, আমরাও একসঙ্গে চলার চেষ্টা করি এবং আগামী দিনে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যাতে পশ্চিমবাংলা 1 নম্বর যায়, শিল্পের ক্ষেত্রে, কৃষির ক্ষেত্রে যাতে 1 নম্বরে পৌঁছয়, তার জন্য সবাই মিলে আমরা কাজ করি। এই কটি কথা ছিল আপনাদের সামনে। আমাদের बीजेपी तमलुक। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुरजीत सामंता की रिपोर्ट, तमलुक, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आशा कार्यकर्ता कोरोना वायरस को रोकने के लिए मौजूदा विकट स्थिति में अपने जीवन को जोखिम पर डालकर विभिन्न कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। क्षेत्र में काम करते समय उन्हें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कई स्थानों पर उनका शारीरिक शोषण भी किया जा रहा है। जी हां, आशा कार्यकर्ता कोविड की पहचान करने के लिए दैनिक रूटता डेटा संग्रह, डोर टू डोर संग्रह के साथ साथ वर्तमान दिनचर्या के काम जैसे जोखिम भरे कार्यों के लिए पूरी असुरक्षा से पीड़ित है। इसी के विरोध में 2 सितंबर को पश्चिम बंगाल और हावड़ा जिलों के विभिन्न उपकेंद्रों में आशा कार्यकर्ताओं ने ANM की प्रतिनियुक्ति और PMO में प्रतिनियुक्ति पर ले लिया है। আমরা হাওড়া জেলা জগৎবল্লভপুর ব্লকের আশা, আমরা আজকে বিওএমএইচের কাছে এখানে এসেছি ডেপুটেশন দিতে, কেননা 1 তারিখ থেকে 9 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের একটা স্পেশাল কাজ দেওয়া হয়েছে কোমরবিডিটি রেখার জন্য। আমরা কেউ এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক পাবো না। আর বিগত দিনেও আমরা যে কাজগুলো করেছি কোভিডের জন্য, তার জন্যও আমরা বেশ কিছু টাকা বাকি আছে, সরকার আমাদেরকে দিতে উঠে পারেনি। তো আমাদের দাবি হচ্ছে যে সরকার আমাদের পুরো সুরক্ষা, এর জন্য পারিশ্রমিক এবং সমস্ত সরঞ্জাম যেগুলো এইগুলো কাজ করতে গেলে আমাদেরকে লাগবে, সেগুলো আমাদের দিতে হবে। যদি না দেয় তাহলে আমরা আশারা এই কাজগুলো করব না। এইটাই আমরা বিওএমএইচকে জানাতে এসেছি এবং আগামীকাল আমরা ANMকেও এইভাবেই একটা ডেপুটেশন দেব, প্রত্যেকের निज निज সাব সেন্টারে। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सौमित्र दास की रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल। हावड़ा में प्राथमिक TET और DLED उत्तीर्ण अभ्यर्थी हावड़ा जिले की ओर से हावड़ा DPSC भवन में एकत्रित हुए, लेकिन अभी भी एक उम्मीदवार नियुक्ति पत्र 7 अगस्त 2018 को ही आया। लेकिन उनका मानना है कि पार्थ बाबू अपने वादे को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई अन्य नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई है। इसलिए पार्थ बाबू से अनुरोध किया जा रहा है कि कृपया अपना वादा अभी रखें और कदम से कदम भर्ती प्रक्रिया चरण दर चरण शुरू करें। उन्होंने विभिन्न लोगों से संपर्क किया और उन्हें इस बारे में सूचित किया, लेकिन उनका आवेदन अभी तक प्रभावी नहीं हुआ। वे फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि उनके आवेदन को स्वीकार किया जाए और उन्हें समाज के निर्माण में भागीदार बनाया जाए। আজকে আপনারা এখানে কেন এসেছেন, কি কারণে? আজ আমরা প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ এবং DLED প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীরা হাওড়া জেলার তরফ থেকে হাওড়া DPSC ভবনে এসেছি। তার কারণ আমরা জানি যে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী একবার একটা জনপ্রিয় নিউজ চ্যানেলে ঘোষণা করেছিলেন যে যারা টেট কোয়ালিফাইড থাকবে এবং পরবর্তীকালে DLED কমপ্লিট করবে তাদেরকে তিনি ধাপে ধাপে নিয়োগ করবেন। তো
তো আমরা জানি যে জানুয়ারি মাসে 2017 সালে প্রাইমারি নিয়োগ প্রক্রিয়াটি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তারপরেও আগস্ট মাসের 7 তারিখে 2018 সালে একটি প্রার্থীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আমরা পেয়েছি। আমরা এটা থেকেই বিশ্বাস করছি যে পার্থবাবু হয়তো কিছুটা হলেও প্রতিশ্রুতি রেখেছেন এবং ধাপে ধাপে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা এই কয়েকশো প্রার্থী এখনও পর্যন্ত বঞ্চিতই থেকে গিয়েছি। তো সেই জন্যে আমরা মাননীয় পার্থবাবুকে অনুরোধ করতে চাই আপনাদের মাধ্যমে যে দয়া করে এবার আপনার প্রতিশ্রুতি পালন করুন এবং ধাপে ধাপে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি শুরু করুন। সরকার বারবারই বলে যে কোনো রকম ক্ষোভ বিক্ষোভে না গিয়ে আমাদের সাথে আলোচনায় বসুন। আমরা সরকারের সেই দাবি মেনে নিয়েই সরকারের বিভিন্ন এমএলএ, এমপি, জনপ্রতিনিধি এবং পদাধিকারীদের আমাদের এই ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত করেছি এবং যাদের কাছেই আমরা যাচ্ছি তারা প্রত্যেকেই আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তোমরা যোগ্য প্রার্থী, এখনও পর্যন্ত তোমাদের নিয়োগটা কেন হয়নি আমরা তো সেটাই বুঝতে পারছি না। আমরা পার্থবাবুকে জানাবো তোমাদের ব্যাপারটা নিয়ে, যাতে উনি এই ব্যাপারটি, এই নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো রকম কোনো সরকারি নির্দেশিকা আসেনি। পার্থবাবু নিজেও জানিয়েছিলেন যে উনি আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। 21/6/2020 তারিখে রাজ্যের একটি জনপ্রিয় দৈনিকে পার্থবাবু ঘোষণা করেন যে ওই প্রার্থীদের প্রতি আমরা সহানুভূতিশীল এবং যখন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে তখন আমরা ধাপে ধাপে ওই প্রার্থীদেরকে নিয়োগ করে দেব। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए सत्यजीत दुबे की रिपोर्ट, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। दिव्यांगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की एक और उल्लेखनीय छात्र सुधीर चंद घोष महाशय ने अपने भाषण में कहा कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में प्रणब मुखर्जी पर गर्व था और शिक्षक और छात्र के बीच मधुर संबंध थे। साथ ही सुधीर बाबू काम के लिए दिल्ली गए हुए थे और उनसे मिले। उन्होंने बताया कि अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मास्टर मसाई से की थी। বাবুকে মাস্টারমশাই হিসেবে আপনি কতটা পেয়েছেন? আমি মাস্টারমশাই হিসেবে প্রায় 1 বছর পেয়েছি। কোন ক্লাস 10-এ আমি তখন ছাত্র, উনি যখন এলেন আমাদের স্কুলে, বাঁকুড়া ইসলামিয়া হাই স্কুলে উনি যখন এলেন, আমি তখন ক্লাস 10-এর ছাত্র এবং মানে আমি গর্বিত যে ওনার মতন একজন শিক্ষক আমাকে হাতে করে মানুষ করেছিলেন এবং আমার নামটা, সুধীর নামটা ওনার কণ্ঠস্থ ছিল, একদম কণ্ঠস্থ এক জায়গায়। আমি যখন দিল্লিতে গেলাম আমার এক বন্ধুর সঙ্গে একটা চাকরির ব্যাপারে, উনি গেলেন না আমার সঙ্গে। আমি বললাম আমি যখন এসেছি আমি দিল্লিতে মাস্টারের সঙ্গে দেখা করব। তাই ওনাকে যখন উনি তখন মানে প্রণব মুখার্জি তখন ইন্দিরা গান্ধীর একদম ডানাত বাহাত, যখন ইন্দিরা গান্ধী প্রাইম মিনিস্টার হয়। কারণ জওহরলাল নেহরুর পরে ইন্দিরা গান্ধী যখন হলেন প্রধানমন্ত্রী এবং ওনার উপদেশটাই পড়া চলে, ভারতীয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন পরে, কিন্তু অর্থ বিভাগটা ওনার একদম কণ্ঠস্থ ছিল প্রণব মুখার্জি। আপনি স্কুলে কোন টিচার হিসেবে পেয়েছিলেন ওনাকে? উনি তখন অর্থনীতিটাই পড়াতেন, ইকোনমিক্স জায়গা আর কি। মাস্টারমশাই ছাত্র আপনাদের সম্পর্ক কেমন ছিল? খুব ভালো, দারুণ, ভীষণ ভালোবাসতেন আমাকে, ভীষণ ভালোবাসতেন এবং নামটা আমরা কণ্ঠস্থ ওনার একদম। কারণ এটা এই জন্যে বলছি, আমি যখন গেলাম তখন ভারতবর্ষের তারপর মন্ত্রীরা ঘোরাফেরা করছে, লনে ঘোরাফেরা করছে এবং আমার এই সর্দার আমজাদুল সর্দার বাঁকড়ারি ছেলে, একজন বাঁশবাগানের ছেলে, বলে আমি বাঁশবাগানের ছেলে সুধীর, আমি দেখো আজ কোথায় এসেছি। উনি যখন গিয়ে আমাকে বললেন যে সুধীর তুমি এখানে, আমি বললাম আমার তো মাস্টারমশাই উনি। বলে বলো কি? তারপর তো অ্যান্টনি যত তখনকার মন্ত্রী ছিল সেই সময় অ্যাট দ্যাট পিরিয়ড, তখন তারা লনে ঘোরাফেরা করছে। আমি খালি বললাম হ্যাঁ ছাত্র, আমি ছাত্র ওনার, একটু আমাকে কাগজ দেবেন, একটু স্লিপ দিলাম, আপনার ছাত্র সুধীর খালি লিখে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মানে উইদিন এ সেকেন্ড পাঠিয়ে এই প্রণববাবু, এই আমি, দুজনে কথা হচ্ছে। প্রথমেই দেখছি সুন্দর তো হ্যান্ডসাম লুকিং একদম। উনি আমাকে দেখি যে আমি গিয়েই আগে প্রণাম করলো, স্যার কেমন আছেন? বলে সুধীর তুমি কী করছো এখন? আমি বললাম স্যার আপনার ছাত্র, আমিও শিক্ষকতা করি। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए सत्यजीत दुबे की रिपोर्ट, हावड़ा, पश्चिम बंगाल।